Aduh. Ada benda kat tangga tu. Aduh, ya Allah ya Tuhanku, apa benda tu? Yo, Pierre Andre is back guys. Alright, Assalamualaikum and salam sejahtera kepada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang semua memang awesome guys. For all luar SPM ke PMR ke UPSR semua, ungkap pada cerita-cerita yang macam tu. Cerita ketiga adalah yes guys, alright, untuk kali ini kita kembali balik kepada video react kita. Mungkin yang sebelum ni korang dah tengok video tempat percutian aku kan. So hari tu aku pergi Melaka, and then kita orang pergi Penang Hard Rock Hotel. And yes, memang itu trip percutian yang menyeronokkan, especially kalau korang pergi dengan family kan. So macam aku bawa family aku, kita orang pergi bercuti. So alang-alang dah pergi bercuti, why not aku buat satu video yang terbaik khas untuk korang kan. So aku harap korang suka dengan video-video percutian tu, dan aku akan cuba yang terbaik untuk buat video-video percutian yang lebih best. Sebab apa aku nak buat konsep video percutian ni? Supaya at least aku boleh bagi sedikit information kepada korang. So korang tahulah macam mana hotel tu, and then apa best price hotel tu yang korang boleh dapat. So kalau untuk aku, sebenarnya aku suka hotel yang nampak mahal tapi bayar murah. Bukan keda, tapi lebih kepada kita berjimat cermat guys. Ini kan sekarang dengan musim COVID, jadi masalah kewangan tu kalau kita tak pandai manage, of course kita akan tersangkut kat situ. So okay, untuk video kali ni aku bukan nak bercerita pasal tempat-tempat percutian, tapi kita nak kembali balik kepada video-video react yang kita dah pernah buat sebelum ni. So alhamdulillah, aku dapat respon yang baik daripada korang, dan korang yang menonton, korang semua memang awesome guys. Aku appreciate sangat dengan apa yang korang dah luangkan masa untuk tengok video-video humble kita orang ni. So yes, sebenarnya aku suka tengok video macam ni, walaupun nak kata lewat malam tu taklah lewat sangat, tapi agak lewat juga. Walaupun ada rasa takut, tapi tak apa, kita tengok sama-sama. And untuk video kali ni, dia bukan lagi video yang ada 15 video-video viral, tapi lebih kepada video-video penampakan hantu guys. So yes, tanpa melengahkan masa lagi, sebelum kita start untuk menonton video react, adakah korang sihat? Kalau korang sihat, alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah kerana korang sihat, aku sihat, keluarga aku sihat. Aku harap keluarga korang pun sihat. So bila kita dah sihat ni, apa lagi guys, kita kena banyakkan bersyukur kepada Allah, okay? And yes, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita check it out video yang pertama kita guys. Alright. Top 5 ghosts caught on camera. The Crescent Hotel. Crescent Hotel in Eureka Springs, Arkansas is said to be one of the most haunted hotels in the U.S. Hotel memang banyak hantu guys. In 1937, a former magician named Norman G. Baker bought the building and set it up as a treatment hospital for terminally ill patients. But sebelum ini adalah Norman tempat G. orang sakit Baker jiwa. was not a doctor. In fact, he had no medical training whatsoever. All under the fraudulent care of Norman Baker's pretend hospital, Guys, dia bukan doktor guys, men, women, and children lost their lives. tapi dia pretend macam To doktor. modern day, the Crescent now operates as a hotel, and with its dark history, it attracts many supernatural investigators and curiosity seekers. Confirm. A Crescent Hotel guest caught this video while recording in her hotel room. Girls trip, most haunted hotel in America, and my nightstand on the creepy door is my eyes shut. So early bedtime. Whoa. Now at Guys, first watch, it kau probably nampak just tak? looks like a casual video. Allah. Then watch when the video is slowed down.
Apa tu? early bedtime looking for ghosts. Something seems to run by the bed Wah. so fast that it's barely noticeable. Wow. It looks like a little girl just ran right in front of the camera. Too clear, There's guys. no little girl in the room with them. And more importantly, there's nowhere to run. So, just what is this? Let me know what you think. Did you see it? Oh, okay. Alright. Untuk first video pun dah seram. Aku tak tahu adakah korang pun seram tengok yang video tu. Aku rasa ini adalah video real. Pasal apa? Objek yang melintas tu, bila aku tengok aku meremang lah. Aku dapat rasakan sesuatu yang tak kena ada di dalam bilik hotel tu. Dan kalau kita tengok balik, memang nampak macam image budak yang pakai gaun putih yang melintas dengan laju. So benda-benda lintas ni memang aku tak suka, guys. And memang kalau nak bercerita pasal hotel, aku tak nafikan memang banyak hotel yang berhan. Dia aku pun ada pengalaman juga kalau bercerita tentang hotel-hotel han ni. Especially hari tu aku dah ceritakan waktu aku buat promosi Jangan Pandang Belakang. So aku terkena gangguan di salah satu hotel yang terkemuka di JB. Dan sebelum tu pun ada juga peristiwa-peristiwa yang menakutkan yang berlaku pada aku dan keluarga aku. Salah satunya di hotel di Penang, dan hotel tu pun dah tutup sekarang. So yes, kalau hotel-hotel ni aku tak nafikan memang banyak cerita-cerita hantu dia. Kalau tak percaya, kalau ada kawan yang kerja di hotel, cuba kau tanya dia. Mesti ada cerita han. So, untuk video tadi tu, aku rasa ia adalah video real. Kerana aku tak tahulah, mungkin feeling aku merasakan itu adalah video real. So, pendapat korang macam mana? Adakah itu video real atau video react? Sebab the moment benda tu lintas je, aku terus terkejut dan aku meremang, guys. Meremang kau. Okay, tak ada apa-apa kat sini. Kita check it out next video. YouTuber Eric Gunner is an urban explorer and occasional paranormal investigator from Mexico. In one of his videos, Eric claims that a girl named Natalie contacted him about some very strange activity in her home. Natalie, who appears in the video with a teddy bear face concealing her identity, says that her mother recently rented the upstairs apartment in their house to an elderly woman. Natalie says that as soon as the woman moved in, strange things started occurring in their home. Okay, too scary. They would hear odd noises in the middle of the night. They would find random things move from one room to the other. And they would often smell an unexplained foul stench coming from upstairs. Weirdest of all, cats and dogs in the neighborhood began disappearing. As for the old lady, her behavior was odd to say the least. She avoided all contact with Natalie and her family. The woman didn't say hello or even talk to them when they passed her on the stairs. If they knocked on her door, she wouldn't answer. Natalie and her family became more and more terrified as the odd noises and events in their house intensified. Then one night, Natalie's 10-year-old sister woke up screaming, saying that her back was in agonizing pain. They checked her and found that her back was covered in deep, unexplained scratches. Well, with that, they had had enough. Without even so much as packing a bag, they fled the house in the middle of the night. As of the filming of this video, they had not been back for 2 weeks. So, Natalie knew about Eric Gunner's YouTube channel. She asked him to investigate. De hecho, si apago la luz, la casa de arriba está prendida. Ahí es donde vive la viejita. Voy a tratar de no hacer ruido para que no me vaya a escuchar. Fíjense que a mí me da más miedo la viejita que, no sé, me vaya a parecer un fantasma o algo así. It's fairly obvious that Natalie and her family left in a rush. Se supone que así como dijo Guys, ella, owner rumah tu pindah daripada rumah tu. ese día no recogieron nada. Dijo, pues sí me dijo que iba a haber incluso hasta comida. Dengan Hasta frijoles aquí. Ay, huele bien feo, parece como están enlamados. keadaan memang diorang At nampak first, macam it seems like diorang pindah there's not much to terburu-buru. see. Just an average empty house. But then things start to get a little strange. Lo que veo es que hay muchas fotos de niños. Escuchan ruidos. Kau dengar ada sesuatu macam jatuh tu. Did you see it? Well, Eric didn't either. But watch again. Apa benda Lo que ya? veo es que hay muchas fotos de niños.
Wow! Wow! YouTube commenters pointed out that it looks like a small girl dressed in all white. Guys, apa peeks benda out tu? behind a curtain. Seriously, ni seram I should guys. note, Woo! the house is supposedly empty. Oh, tu clear guys. Eric spots a doll that seems to be a bit out of place. Little did he know that after the filming, the house's owner would tell him that the doll doesn't belong to them, and they've never seen it. But even creepier, later in the video, Eric passes by the same room again. Did you see it? As YouTube commenters would later point out, the doll has now vanished. Eric heads into the bedroom to investigate, and this is when things get truly bizarre. Aquí parece que se puede subir por aquí, pero está como sellado. ¿Qué pedo? Está esta casa rara. Bueno, está construida raro. ¿Qué es esto? And once again, I have to ask, did you see it? Something ducks out of sight under the bed. Again, Eric doesn't notice. This Seriously? too was spotted later by YouTube viewers. Tempat ni hardcore siot. Vamos a ver. ¿Qué pedo? Veo que se... Sudah. Kalau aku tak tahu nak buat apa ni guys. Call polis saja. Eric gathers his courage and heads back in to check out the curtain. Confirm dia takut ni. It didn't go well. Si tiene las manos porque estoy nervioso. Kalau aku pun nervous ni. Kau nampak tak? Kalau aku, ya Allah. As he Kau nampak rounds tak? the corner, a Kat shadowy tepi tu. figure ducks back into the corner of the room. Allah Akbar. Ni video apa ni aku buka ni? This Aduh. time, Eric does see it. Kalau aku dah lintang bukang sia. No sé qué pensar, la verdad, si estoy... Tengo miedo. No sé si salimos o no. No hubiera venido solo. ¿Saben qué? Si no hubiera venido solo, la cagué bien cabrón. No hubiera venido solo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Memang gila ni. ¿Qué? Al baño. Ay, güey. Me hice correr. He heads in to check it out, but nothing there. With this, Eric has had enough. He decides to just get out of there. But that might not be as easy as he thinks. Aduh, apa yang dia nampak ni? Aduh. Ada benda kat tangga tu. Aduh, ya Allah ya Tuhanku, apa benda tu? Someone in a cloak, presumably the creepy old lady who lives there, comes walking up the stairs. Eric hides until the coast is clear, then quickly makes his escape out to the street. Aduh, aku ni boleh tahan penakut juga ya. So did Eric Gunner catch multiple paranormal encounters on video? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. You can watch Eric Gunner's full investigation of this supposedly haunted house over on his YouTube channel. Okay guys, aku tak faham Eric, kenapa kau kena pergi seorang? Bawa lah kawan. Kalau aku
aku rasa mungkin aku akan bawa 4 atau 5 orang kawan aku yang ikut sekali. Aduh, tapi memang video tadi agak memang menakutkan lah. Memang creepy lah bagi aku lah. Aku tak tahu lah, mungkin korang bukan jenis orang yang penakut kan. Yalah, kadang-kadang kita ni kalau tengok dekat dalam telefon ke laptop, of course kita rasa macam alah, apa benda tu, tak ada apa. Tapi kalau kita sendiri berada di tempat tu, di situasi tu, goyang geng, memang goyang. Kalau aku lah jadi Eric tu, masa nampak benda dalam rumah tu, aku tak dapat bayangkan apa yang aku akan buat. Untuk video ni, insting aku mengatakan ia real, tapi ada juga beberapa penampakan yang aku agak bukan takut lah, tapi macam kalau yang penampakan dalam rumah tu yang macam kelibat rambut atau nampak macam budak kecil minta, itu memang menyeramkan. Tapi last tu dekat tangga tu, dia seolah-olah mungkin itu adalah nenek yang menyewa di yang tingkat atas tu. Mungkin boleh jadi. Tapi memang scary guys. Untuk video ni aku seram dan aku rasa ia adalah video real. Tapi malangnya kesian untuk owner rumah tu, pasalnya dia telah memberi sewa kepada seorang nenek yang agak misteri. So katanya selepas nenek tu duduk kat situ, macam-macam benda mistik berlaku. So aku tak tahu kes ni apa jadi sekarang. Hopefully diorang dapat settle dengan baik lah. So apa pendapat korang? Adakah real atau fake? Tak apa, jangan jawab, komen kat bawah ni. Okay guys, okay, jom kita go next video. Meanwhile, on TikTok user Tease claims that he was hanging out at his house late one night when the door handle of his room just started randomly shaking, as if someone was trying to open the door. Okay, ni tak He best. grabbed his phone and Ni tak started best. recording. Wow. Bro, what? Wow. Bro, what? Whoa. Tease says he lives in a Seriously? very old house dating back to the late 1800s, but he says he's never experienced anything like this before. Guys, ada benda nak TikTok cuba user masuk tu Travis guys. says Dia he works buka, in a movie theater. tapi bila dia buka And pintu tak late ada each tak night, ada siapa kat after luar tu. everyone is left, he has to check the empty theater. So I work in a movie theater, and we have to check the theaters at night. You know, once you're done closing as an usher, you just flash the camera. You gotta check the door, and then you have to check behind these curtains just to make sure no hobos are back here. You know, no one's back here. And then you just go and... What the f? Travis goes to investigate the strange figure in the projection booth. I just saw somebody up here, and it's the scariest I've ever seen, dude. Like, I was just down here, and I was back Okay. down there in that corner Okay. right there, and I Memang. literally just like can't. Memang, What okay. the f? Did you see it? Travis spots some strange dark shape peeking from behind a piece of equipment in the projection booth. And I literally just like can't. What the f? What the f? Whoa. Now, as with all TikTok videos, this one ends rather abruptly, leaving the viewer to wonder exactly what happened next. Is this a TikTok theater ghost? Or just a TikTok hoax? You decide. Now, this next TikTok video is fairly compelling. It's a video by TikTok user Louis R. Now, the thing is, Louis R is a very successful TikToker. He has almost 1 million followers based solely on his comedic sketch videos. So he has no reason to fake a supernatural video to try to gain views. But on this night, he says things got a little bizarre. Alright, so the video you're about to see is it's very scary because this literally just happened 5 minutes ago. So I was just downstairs shooting a skit, and this kid's toy decides that, you know, right now is a perfect time to go off. And I said, nah, you see, like, that's crazy. How about you don't do that, my guy? So, you know, I swear up to the ghost. I started, boy, make that go off again if you want these hands. I said, make it go off again if somebody's there.
I was just trying to let you out, my doggy. Why the demons always gotta come get me? Now you see, I left out the part where I pooped myself right here. This part wasn't in the video, but I said say less, my guy. Say less, I'm out, we don't got problems, I'm going to sleep right now. Considering that Lewis laughs off the incident, and again, considering that Lewis has no need to fake a video to gain followers, I have to say that I believe this video is real. But just to be clear, I am in no way saying the events recorded were paranormal or supernatural in nature. This could have easily just been a glitching child's toy, or maybe even dying batteries. But what do you think? Is this event supernatural or just a toy malfunction? Let me know. Caught on camera. Okay guys, untuk video tadi tu kita dapat satu pengajaran penting kat sini, iaitu jangan main TikTok. Sebab yang tadi tu semua video tentang video-video TikTok yang capture atau ialah dapat sesuatu yang menakutkan. Maknanya diorang yang first tadi pasal dia punya pintu terbuka kan, itu memang scary, itu memang menakutkan. Kalau tak menakutkan daripada segi kita takut orang nak pecah masuk rumah lah. Itu yang paling pada aku lebih menakutkan lah. Tapi bila dia buka je pintu tu, tak ada orang, confirm ada benda yang mengganggu. Tapi tak tahu pula kalau benda tu dia orang fake kan untuk dapat follower atau mendapat view yang banyak. Dan yang di panggung wayang tu pun agak menakutkan juga. Tapi pada aku still benda tu masih boleh buat. Dia boleh je suruh kawan dia standby kat atas sana kan. So tapi kalau benda tu real pun aku tak terkejut, pasal pawagam atau panggung wayang ni memang banyak dengan cerita-cerita menyeramkan, especially kalau tengah-tengah malam, waktu orang tak ada. So aku percaya memang banyak kejadian aneh yang melibatkan panggung wayang. So ya guys, aku tak tahu adakah korang main TikTok. Untuk aku masih belum lagi lah. So far so good. Tapi kalau kat Malaysia ni, TikTokers yang paling aku kenal seorang je, itu budak 46. So kita go next video. Camera. Over on the YouTube channel Really Haunted, a guy named Lee says that his house is, well, really haunted. He set up a series of cameras around his home to capture the frequent paranormal occurrences. Oh, ni tak best. Oh. Okay, ini tak And best. Lee has caught even more intense footage in his kitchen. Oh, ini akor ni. Main baling-baling ni, Allah. Oh. Uish. Aduh, memang. Okay, memang. Oh, dia angkat balik. Ya Allah, pandai pula benda tu ya. Aduh. Oh guys, ini hardcore ni. Seriously. Aku tak pernah tengok benda macam ni. As you can see, the paranormal activity in Lee's kitchen is pretty extreme. But perhaps the most terrifying capture of all comes from the house's living room. Recorded ini late hardcore one guys. night while Lee was asleep on the couch. Ni dah memang gila ni. Aduh. Allah, kau main pintu pula ke? Ya Allah, memang. Apa benda? Oh iyalah, ada shadow lah. Ada shadow tu. Adai. Lee says these spooky incidents have become a common occurrence in his home. But Okay, is this real paranormal activity caught on camera? You decide.
By the way, you can see more of Lee's captures over on his YouTube channel, Really Haunted, where he posts frequent spooky updates. Aduh. Get out. Okay guys, yang tu memang, itu memang real, aku rasa memang real. Memang sebenarnya benda yang melibatkan objek-objek yang bergerak dengan sendiri ni, sebenarnya benda tu dah common. Memang banyak dah berlaku. Di luar negara pun ya, di sini pun ya. Cuma kita je tak dapat melihat dengan real lagi. So aku percaya ada rumah-rumah yang memang mendapat gangguan macam tu. Mesti akan berlaku sesuatu yang macam tu. Dan walaupun aku ni buat cerita-cerita seram atau cerita-cerita hantu, dan in fact aku ada je scene yang aku pernah buat yang bila tengah tidur ada lembaga hitam datang mendekati, sama macam tadi tu. Tapi still aku tetap masih merasakan takut. Pasal apa? Benda ni kita benda yang kita tak biasa kan, of course kita akan rasa takut. Sebab aku pernah bercerita atau bersembang dengan satu pakcik ni lah. Dia ni memang orang yang pandai dalam ilmu-ilmu perubatan yang melibatkan penyakit-penyakit atau benda-benda mistik ni. Dia cakap makhluk-makhluk yang selain pada manusia ni, memang kalau orang yang tak biasa tengok, sebenarnya memang takut. Sebab dia punya rupa dia tak ada rupa bentuk asal tu, dia tak ada. Dia boleh menyerupai apa saja benda yang menyeramkan. So memang kalau dia cakap mula-mula tengok takut, tapi kalau dah selalu tengok, hari-hari tengok, dia cakap untuk dia lah, bukan untuk aku tak pernah tengok lagi yang secara macam real dan detail macam tu. Untuk dia cakap pada dia bila dia tengok benda tu, dia rasa kelakar. Sebab macam benda dah selalu tengok kan. So sama juga macam kita. Pasal benda ni kita bukan permainan kita lah. Sebab tu kalau sekali-sekali bila tengok memang menyeramkan. So untuk yang tadi tu, aku rasa masalah kat rumah mamat tu memang ada sesuatu yang mengganggu dia. Aku tak tahu apa. Tapi kalau orang Islam, of course kita kena banyakkan solat, dan kita perlu banyakkan mengaji di rumah kita sendiri guys. Pasal benda-benda ni dia, yalah, kalau rumah kita bersih dia tak suka kan. So yes, untuk tadi tu aku rasa real. Entah kenapa aku tiba-tiba rasa seram, padahal bini aku dekat dalam bilik je. So tak apa, kita go next video, okay? Sakra El-Masri is a ghost hunter from Egypt. In this video, he's exploring an old abandoned house that is said to have been the site of occult rituals by the former owner. Okay, ini seram. As Sakra begins to explore, Okay. things get weird right away. Oh, aku dah meremang ni. Allahu Akbar, ya Allah, ya Tuhanku, apa benda yang aku nampak tu? Allahu Akbar, ya Allah. Guys, korang nampak tak apa benda kat dinding tu tadi? Aku awal-awal aku dah dapat rasa video ni something wrong ni. He sees a shadow cross by a doorway and chases after Okay, it. ini seram. Ini seram. Nothing there. Sakura then begins to hear noises that sound like heavy objects being thrown all around him. Allahu Akbar, ya Allah, ya Tuhanku. Janganlah macam ni, buka lah lampu tu. Astagfirullahaladzim. And it seems like he might not be alone. Astagfirullahaladzim. Apa tu guys? Some Aku shadowy dah nampak. thing seems to be following him as he explores. Korang And it nampak ke becomes tak? very obvious that this thing doesn't want him there. Dia cakap get out guys.
Oh iyalah. في حد هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Allah. Whatever spirit or jinn that might inhabit the house, it seems to be getting much more aggressive. Okay. Katanya lagi agresif ni guys. بسم الله. Allah, aku nak memang kau ni. This time, whatever's thrown actually hits Sakura, and he decides that he's had about enough. He takes the voice's advice and just gets out. So is this an angry jinn calling to Sakura Mastery from the shadows? Or is it just a hoax? Let me know what you think down in the comments. Thanks for watching to Hai, bini aku ni pun 3 kali dah. Okay guys, untuk video yang terakhir tadi memang menyeramkan lah sangat-sangat. Pasalnya aku kalau video yang berkaitan ghost hunter daripada Arab ni, aku tak tahu lah, dia punya feeling seram tu 10 kali ganda daripada ghost hunter yang Mak Saleh ke apa ke. Sebab bila dia start macam bila dia bismillah atau dia baca doa, so benda tu kita lagi cepat terasa tau. So yes, aku rasa video yang terakhir tu memang confirm real lah. Pasal kalau kita nampak kelibat hitam tu tinggi, dan memang benda-benda tu biasanya orang selalu nampak kalau di tempat-tempat rumah tinggal, dan aku percaya itu adalah JIN. So yes, saya ulangi lagi, is JIN. So kita tak nak cakap nama penuh dia, kita eja je sebab ni dah malam guys. Kalau aku sebut nama dia nanti kan ada yang datang, so benda yang tak dijemput kita jangan panggil. Tak apa. Sekali lagi ya guys, terima kasih kita dah tonton sampai habis. Untuk kali ni kita buat kita follow konten yang telah dibuat oleh NUKES kan. So biasanya dia buat 5 video saja. So tapi 5 video ni aku rasa semuanya video yang menyeramkan daripada YouTubers ataupun TikTokers di luar negara yang bersusah payah mendapatkan footage ni untuk kita. So untuk react aku kali ni, aku rasa video kali ni memang menyeramkan, memang best, memang super, memang confirm aku tak tidur malam lagi. Hopefully korang pun tak tidur sama ya. Okay guys, untuk next video kita akan go back sekali lagi dengan video-video react. Aku hope sangat, aku mengharap sangat kita dapat video yang macam ni guys. Sebab aku rasa video macam ni yang lagi seram tu lagi best, lagi seronok kata orang lah. Macam aku suka makan pedas. Walaupun pedas tu kadang terlampau pedas, tapi tak tahu kenapa macam best je. Sama juga macam kalau tengok benda-benda yang menyeramkan ni, dia lagi seram lagi best, tapi takut. So macam itulah dia. So ya guys, aku seperti biasa kepada korang yang dah tonton sampai habis, aku ucapkan terima kasih, jutaan terima kasih, dan aku doakan korang supaya panjang umur, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Kepada korang yang masih belum subscribe lagi guys, please subscribe, tolong support channel ni. Dan mana yang dah subscribe tu, korang memang awesome. So yes, kita jumpa untuk next video, okay? So yes, Assalamualaikum and salam sejahtera kepada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang semua memang awesome. Good night guys.